खुलुमका दिनै सानजा जराबो दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि कायसा प्रेस मिट पयलानो दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाज बाय जे गदालै दंनाय सामुंखाय दंनाय गामि आमचाइनि गामि चौधरी मयालनि सरदार हांकरनि सरदार मंडल सरदार आबुनि यागुलो दिनै जे सेंट्रल कमिटिनि जे अग्र दंनाय बरनो पयलानो खाकजां तै खुलुमुं बनि लगियो दिनैनि दिनाव त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि प्रेस मिटो फाइ मानजा फैनाय जरानि बिसिङाव दिनै मीडिया दाखुग्रनो जतनो खुलुमुं तै खाकजां याफोर कके थांनाय 2023 15 तारिख डिसेम्बर दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि बिसिंथि कायसा हाई पावर कमिटी स्रामजाखा दिनै 19 ट्राइब्स जाखेबा 19 दफा जे त्रिपुरासा रंनि हामक्रायनि बागै कायसा कमिटी खलायजाखा ओ कमिटी खलायजांमानि बिसिंथि खाय जे दिनै बिसिङाव गोबांमा कमिउनिटी दङ केबो हालाम केबो रियां केबो जमातिया केबो त्रिपुरा केबो त्रिपुरी अम हायखायनो जों जतनो साइमनो दिनै बिसिङाव कायसा कमिउनिटी दं ओ कमिउनिटी दंमानि बिसिङाव ओ जे हाई पावरनि जे कमिटी जे खानाय रगनि बिसिं बरक कायसा प्रपोजल रखा जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटनि जे डायरेक्टर बंनारो कायसा ऑफिसो कायसा प्रपोजल लिखा जे ताबु चिनी जे देवबर्मा जारा सै दंनाय रग बंनि जे जे कमिउनिटी आगियो तो जों जतनो साइमानो चिनी जे सिरिसिटी दांगायमा दांगाय फानिसिमि जे जों मरो सिस्टिंगे आजाय फेमिनि बिसिङाव जों त्रिपुरी कमिउनिटी देवबर्मा हंके कायसा टाइटल बा सारने हिके बरक तामो ओ जे कमिटीनि बिसिंथि खै बरक ओ जे प्रपोजल लिखा जे दारा देवबर्मा सै दंनाय रग बरक ताबुक देवबर्मा कमिउनिटी से सिगांकै बेलायखै जानाय नै बरक आजागा प्रस्ताव लिखा जों अबो मानमानि या गुलनो लगे लगे जों ओ तालनिनो याखेबो ओ मासनि थांनाय 8 तारिखो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटआव कायसा जों बंनि अफिसआव कायसा जों थाङै एप्लीकेशन जों थांखिग्लायखा जे ना देवबर्मा कायसा टाइटल से अबो कोनो दिन कमिउनिटी इंगै मानया सपोज एग्जांपल सिकनसा एग्जांपल इवन जेमन मणिपुरी रंग बिसिङाव केबो सिन्हा सियो केबो सिं सियो केबो शर्मा दं बंनि शर्मा सिन्हा सिं अबर कमिउनिटी या बर मणिपुरी कमिउनिटी रियां ताकुरंनि बिसिङाव दङ रियां दङ बा चौधरी दङ बंनि बिसिङाव चौधरी र कुनु कमिउनिटी इंगै मानया बंनि रियां हिके हालाम कमिउनिटी रंनि बिसिङाव दङ बंसेर दङ दाब दङ एरपरे रुपिनी दङ एरपरे कलय दङ अम हायखायनाय बंनि बिसिङाव गोबांमा दङ हायफानो बरक हालाम कमिउनिटी देवबर्मानि जे टाइटल सै दंनाय बिसिङाव दिनै जे त्रिपुरी जे कमिउनिटीनि बिसिङाव जारा देवबर्मा टाइटल सै दंनाय बिसिङाव जों साइमानो जे ताबुनो हयते प्राय 100 बছর सिगांनि कग्रंनो किसावरो एग्जांपल इवनो बोरै रखाय देबिसियो जलारखाय देवसियो जेमन एग्जांपल चिनी आगिनी जे त्रिपुरा राज्यनि जे मुख्यमंत्री थानाय दशरथ देव बनकारिबो केबो ठाकुर सियो केबो चौधरी सियो अब हायखायनाय चिनी बिसिङाव जे उपाधिबो दङ केबो देव बर्मन सियो अब हायखाय अब टाइटल सि अब कोनो दिन फानो कमिउनिटी इंगै मानया एके अ बर रंनो जों अबनो अपोज खैबो जों अबनो बुजनो नायो जे तामुनि कारणे समाजो अम हायखायनै अरय परय खायनायनि बागै ओ जे बरकनि जे चिनी बिरुद्धे बरक मियावते कैसा थाङै याकनि कासे एप्लीकेशन लिखा जे मुभमेंट फर कक बरक खनिनाय कैसा संगठन चिनी देवबर्मानि बिसिङनो जों साइमनो बरक मासनि बुमुं बा तालनि बुमुं बरलगै मानो आबुनि यागुलो निनि बारनि बुमुं सोमबार मंगलबार बुधबार अबाहाय बारनि बुमुं बरलगै मानो बरकनि बुमुं बरलगै मानो जों साइमानो जे बरकनि बुमुं अब कैसा नाउन कोनो दिन फान बरलगै मानया हिंदी बाइबो ताब जेमन आनि बुमुं प्रीतिमय हिंदी बाइबो प्रीतिमय बांला बाइबो उंनाय निनि इंग्लिश बाइबो उंनाय कक बरक बाइबो अबनो उंनाय चेंज सुनिया
एके अब हाइखायनाय समाजाव अराय पाराय खायनानि बागै चिनि बिसंग जे कायसा मुभमेन्ट फर कक बरकनि जे बदल अर दिनै चिनि बिरुद्धे कायसा रैखा जों बंनि अ जे रिमानि जे एप्लिकेशनाव जों नायनायखा जे बं अर सैजाक जे हाताराव थाङै परि तंनाय चिनि जारा रोंस्रोंनाय जेरायराव बर'नि स्टाइपेन्डनि मायानि बागैसे दाबुक देबबर्मानावनो कायसा देबबर्मा कमिटि हिनि सैनानै उंथुं हुनि जों बंनो सोंनानै मुसुंगु आसुक बसर सिगां 1949 बाबा साहेब आम्बेडकरनि जे भारतबर्षनि जे संविधान रचित देखायनाय बिनि बिसिंथि एसटी नि प्रावधान जे मारै तंनानै 10 बसर सिगां थुं 15 बसर 20 बसर सिगां थुं चिनि बिसिं रोंस्रोंनाय बर' रखि चिनि जे त्रिपुरी कम्युनिटी सि देबबर्मा टाइटल सि तंनाय स्टाइपेन्ड माया दाङै थांखा जों सोंना मुसुंगु मुभमेन्ट फर कक बरक अ जे संगठन दङ आसुक दिन चिनि जे परि तंनाय रक माया हायदा मानै दङ सुत्रां बरकनो बिभ्रान्त सृष्टि खायनायनि बागैसे अबहाय खायनाय चिनि बिसिङाव अराय पराय फुनाय दङ जों आउन बागैनो कक साना मुसुङो चिनि जे कम्युनिटिनो तयै नु कन्फार्मेन्ट्स अ जागा कोनो कन्फार्मेन्ट्स गरै ना पूबनि ना पश्चिमनि ना उत्तरनि ना दक्षिणनि ना नखानि ना हाबिसिंनि जे सानिफा जे कोनो जागानिफान फायथुं चिनि कम्युनिटी त्रिपुरीन तंनाय त्रिपुरी बादे ते कोनो फानंगिया अबनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हास्ते त्रिपुरानि जत्त लुकुरनो कयजावो चिनि कम्युनिटी कोनो दिन बदलगि मानजा ते कायसा अर सानानो मुसुंगो नरक जे हाई पावर कमिटि खाय चिनि अ त्रिपुरा राज्य चिनि जे दफा 19 ट्राइब्स नि बिसिंग जानि जा दफानि समाजनि अक्रा हनै अर कमिटि खायजाको केवल दा सिंकानरो अबहाय खायगे बाहाय गायनो समाजनि अक्रानो सालसा दिनि सिंका अबहाय खायगे अबहाय टाइटल अबहाय। नमस्कार, मेरा नाम रियाद देबबर्मा है। मैं त्रिपुर क्षत्रिय समाज के यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं। आप सभी मीडिया बंधुगणों को नमस्कार मेरी तरफ से। पिछले दिनों आई थिंक पिछले साल 2023 के दिसंबर में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, जिनका मोटिव ये था कि जो हमारे जो ट्राइब्स हैं हमारे त्रिपुरा में उनका नाम का करेक्शन किया जाए। अब उन्होंने ये कोशिश किया कि जो हमारा जो देबबर्मा लोग जो हम लिखते हैं जो त्रिपुरी हम हमारा कम्युनिटी है ऐसे त्रिपुरी हम लिखते हैं, हम त्रिपुरी हैं, देबबर्मा इज अ टाइटल। तो उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया कि त्रिपुरी नहीं लिखते हैं देबबर्मा बोल के लिखते हैं, जो कि एक बहुत ही एब्सर्ड मूव है बिकॉज त्रिपुरी ही हमारा आइडेंटिटी है। त्रिपुरी कह सकते हैं आप, तिपरासा कह सकते हैं, त्रिपुरा कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन देबबर्मा इज जस्ट अ टाइटल। कुछ लोग देबबर्मन भी लिखते हैं, कुछ लोग चौधरी भी लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही और ये जब किया गया ये इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये हुआ कि उन्होंने होदा ओकरा या फिर समाजपति इन लोगों को कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, उनको पूछा ही नहीं, किसी भी समाज के समाजपति को कभी उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया इस कमेटी ने। और ना उन्होंने रॉयल फैमिली को कॉन्फिडेंस में लिया, ना उन्होंने एडीसी गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, मतलब वहां पर तो दिखा नहीं वहां पर इस कमेटी के उसमें। तो हम इस चीज को अपोज करते हैं। देबबर्मा तो एक टाइटल है, पहले बहुत लोग देव भी लिखते थे। आपको पता होगा कि 1993 में हमारा जो वन एंड ओनली जो त्रिपुरी चीफ मिनिस्टर रहे हैं श्री दशरथ देव, वो देव लिखते थे। पहले लोग देव और देवी ही लिखते थे। मेरा खुद का ग्रैंड मदर देवी ही लिखते हैं, आज भी जो मेरा मैटरनल ग्रैंड मदर वो देवी ही लिखते हैं। तो इसको तो हम अपोज करते हैं। जो कम्युनिटी का नाम होगा हमारा वो तो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरी ही होना चाहिए और यही होगा। लेकिन कल 8 तारीख को इसके खिलाफ हम लोगों ने 8 तारीख को जाके एक डायरेक्टर साहब के पास हमने जाके वो भी दिया, मतलब हम इसको अपोज करते हैं, इसको एज इट इज रखना चाहिए। और इन एडिशन अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव देना है तो आप त्रिपुर भी लिख सकते हैं कि त्रिपुरी या त्रिपुरा वैसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारे इस स्टेप को अपोज करके मूवमेंट फॉर कॉकबोरक नाम के एक संगठन ने एक नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी संगठन की तरफ से निकाला। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे जो छात्र हैं वो जो बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनको जब एसटी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज चाहिए होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, जस्ट बिकॉज ट्राइब का नाम और सरनेम नहीं मिलता है। मैं खुद गुवाहाटी में रह के हूँ, दिल्ली में बहुत साल रहा हूँ, मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज तक किसी का मतलब सुना ही नहीं ऐसा कुछ है, पता नहीं उनको कहाँ से क्या हुआ। और अगर हम देखें तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम जो ट्राइब का नाम है टाइटल भी वही लिखे। इफ यू लुक इनटू द बोरोस,
वो कितना सारा ट्राइब्स है, बोरगुआरी, मोहिलारी, ब्रह्मा, वो सब वो लिखते तो बोडो ही है। मणिपुरी को देखिए, मणिपुरी में बहुत टाइटल्स हैं, सिंह, सिन्हा, शर्मा, वो लिखते हैं। आप कहीं पर भी जाइए, यू विल फाइंड कि ट्राइब तो एक है, लेकिन या फिर कोई भी कम्युनिटी एक है तो, लेकिन लिख तो बहुत टाइटल में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक स्टूपिडिटी वाला स्टेटमेंट है कि इसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम होगा। आज तक तो किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं इस चीज को लेके। तो हम इसको कंडेम करते हैं कि ये मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो एज इट इज ऐसा जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। ये बस एक टाइटल है। हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो त्रिपुरी है। जो लोग भी इसको डेमोलिश करने का कोशिश कर रहे हैं हमारे त्रिपुरी आइडेंटिटी को, उनके खिलाफ हम एक सख्त आवाज हम उसको वो करते हैं। सो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा आज। नमस्कार সবাইকে নমস্কার। আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের গ্রামের চৌধুরী, ময়াল, হাঙ্কার এবং মন্ডল সর্দার এবং আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের কেন্দ্র কমিটির আমাদের অধ্যক্ষগণকে সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে একটা প্রেস মিট করার জন্য বসেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে গত 2023 সালের 15 তারিখ ডিসেম্বরে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটা হাই লেভেল কমিটি গঠন করা হয় 8 জন সদস্যকে নিয়ে। এই হাই লেভেল কমিটির মাধ্যমে আমাদের যে যারা আমাদের 19 ট্রাইবসের মধ্যে যারা দেববর্মা টাইটেল লিখে থাকেন, দেববর্মা টাইটেল, এই যে কমিটির মাধ্যমে এটা মুভমেন্ট ফর ককবরকের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে যে এইবার যারা দেববর্মা টাইটেল লেখেন তাদের কমিউনিটি ত্রিপুরী হবে না, তাদের কমিউনিটি দেববর্মা হবে। তাই আমরা আপত্তিজনক জানাতে চাই আমাদের সকল ত্রিপুরাবাসীকে, দেববর্মা একটা টাইটেল, সেটা কোনোদিন কমিউনিটি হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমাদের যারা বাঙালি ভাই বোন সমাজের যারা বসবাস করেন তাদের মধ্যে অনেকে টাইটেল দাস, নাথ, গুপ্ত, বানার্জি, চাটার্জি, চক্রবর্তী, সেন, পাল, অনেকগুলো টাইটেল রয়েছে ওনাদের মধ্যে, কিন্তু ওনাদের সম্প্রদায় বাঙালি বলে ওনাদেরকে আমরা চিনি এবং ওনাদের পরিচয়, ওনাদের সম্প্রদায় বাঙালি। তারপরে উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি রিয়াং কমিউনিটির মধ্যে আছে অনেকে রিয়াং লেখেন, অনেকে চৌধুরী লেখেন। ওনাদের কমিউনিটি চৌধুরী নয়, ওনাদের কমিউনিটি রিয়াং। তারপরে আমি উদাহরণস্বরূপ আরও বলতে চাই যে এই যে পাঞ্জাবি কমিউনিটি রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন রাজ্যতে, ওনাদের মধ্যে অনেকে সিং লেখেন, অনেকে অরোরা লেখেন, অনেকে কর, অনেকে জাত, কিন্তু ওনাদের যে সম্প্রদায় পাঞ্জাবি। তারপরে আমি হালাম কমিউনিটির মধ্যে আরো উদাহরণ দিতে চাই যে হালামের মধ্যে অনেকে রয়েছেন বংচের, ডাব, কলই, থাংচেং, অনেক ধরনের রয়েছে, কিন্তু ওনাদের কমিউনিটি হালাম। তাই আমরা উদাহরণস্বরূপ আরো বলতে চাই যে আমাদের বিগত দিনের 100 বছর ধরুন, বিগত দিনের যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পর্চা দলিলপত্রতে আমরা পাই এবং আমাদের যে ঠাকুর, দিদিমা তাদের আমরা এই টাইটেল, ওনারা মহিলারা দেবী লেখেন আর পুরুষরা দেব লেখেন। অনেকে দেববর্মন লেখেন, অনেকে দেববর্মা লেখে, অনেকে দেওয়ান, অনেকে চৌধুরী, অনেকে অনেক কিছু এই ধরনের আমাদের দেববর্মার মধ্যে দেখেন। তারপরে আরো একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমি, আমাদের যে চাকমা ভাইদের মধ্যে রয়েছেন চাকমা এবং দেওয়ান, ওনাদের যে কমিউনিটি হয়েছে চাকমা দেওয়ান, ওনাদের কমিউনিটি নয়। যেমন মণিপুরীদের মধ্যে, সেটাও আমি বলতে চাই, মণিপুরীদের মধ্যে রয়েছেন অনেকে সিং, অনেকে সিনহা, অনেকে শর্মা লেখেন। ওনাদের তো শর্মা বা সিনহা বা সিং কমিউনিটি নয়, ওনাদের কমিউনিটি মণিপুরী। তাই আমরা মুভমেন্ট ফর ককবরক কমিউনিটিদেরকে বলতে চাই যে আমাদের কমিউনিটি নিয়ে কোনোদিন খেলা করবেন না আগামী দিনে। সেটা আমরা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে রাজ্যবাসীদেরকে বার্তা দিতে চাই। তারপরে ওদেরকে আরো একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে
ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কমিটি করা হয়েছে, হাই লেভেলের কমিটি করা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যারা আমরা জনজাতি গোষ্ঠীর 19 ট্রাইবসের মধ্যে রয়েছেন, বিভিন্ন সমাজের সমাজপতিরা রয়েছেন। আপনারা কি আমাদের যে সেই সমাজপতির কাছ থেকে কিছু একটা নিয়েছেন, একটা কিছু ওনাদের সাথে একটা কথাবার্তা হয়েছেন আপনাদের? আমরা যতটুকু জানি কথাবার্তা হয়নি। সুতরাং আজকে দিনে দাঁড়িয়ে মুভমেন্ট ফর ককব্রক কোথায় থেকে এসেছে, কি আমাদের ককব্রকের জন্য, আমাদের দেববর্মা সমাজের জন্য কি করতে চেয়েছে, কি বুঝেছেন, সেটা আমরা রাজ্যবাসীকে প্রশ্ন করতে চাই। আমরা জানি যে ওনাদের মাধ্যমে দিনের নাম সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এগুলাকে ওনারা চেঞ্জ করে ফেলেছেন। এটা চেঞ্জ হবে না। তারপরে মাসের নামও ওরা তালতুং, সালতুং, তালতুনেরে, পান্তুনেরে এই সব ধরনের নাম কোথা থেকে এসেছে? এই সব ধরনের নাম আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে। এই সব বাউটাবাজি, এই সব দুকাবাজি সমাজের কাছে আপনারা এই সব বাউটাবাজি করবেন না আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের। তার মধ্যে আরো একটা জিনিস, হ্যাঁ, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রয়্যাল ফ্যামিলি রয়েছেন, যেটা সবাই মহারাজা বলে পরিচিত, যে মহারাজা প্রদুর কিশোর। আপনারা ওনার কাছে একটা কনসার্ন নিতে পারেন এই যে কমিউনিটির ব্যাপারে। আমরা দেখেছি ওনাদের যে এই একটা চিঠি দিয়েছেন ওনারা গত পরশুদিন, যে আমাদের যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন, যারা পড়াশোনা করেছেন বাইরে, আমাদের রাজ্যের বাইরে যারা পড়াশোনা করেছেন, ওনারা এই ছেলে মেয়েরা নাকি স্টাইপেন্ড পেতে গেলে খুব অসুবিধা হচ্ছে যদি দেববর্মা যে টাইটেল লিখে। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এর আগে 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর আগে কি আমাদের যে জনজাতির স্টাইপেন্ড পাননি? কেন আজকে হঠাৎ করে এই প্রশ্ন, কেন আজকে হঠাৎ করে এই দরখাস্ত, কোথা থেকে এসেছে? সুতরাং আপনারা অবগত আছেন আমাদের রাজ্যের পুরাতন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, উনি কে? তাই ওনাদেরকে আমাদের ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া, আমাদের যে মেসেজ দেওয়া, যে সমাজের সাথে আপনারা এই খেলা করবেন না আগামী দিনের ভবিষ্যতে। তাই সবাইকে নমস্কার, এই কথা বলে আজকের প্রেস মিট এখানে নমস্কার। আপনার পরিচয়? আমি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠন মন্ত্রী প্রীতিময় দেববর্মা। ওনার নাম হচ্ছে অমলেশ্বর দেববর্মা, আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের বাঙালি। ওনার নাম হচ্ছে রিয়াদ দেববর্মা, আমাদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের এই ইউথ প্রেসিডেন্ট।